Sransalo Mohanpur SDM ni thane IPT BJP kathaja bodol ni engainai 13 simna tomakari o Mongoldev Brahma nomination bulai jama rakha borok ni logi tongka IPT ni president NC Dev Brahma Vidhan Sabha ni adong Brishoketu Dev Brahma no khobui bodol ni kobun adong rok ini cungoro simna tomakari ujung nagor wakil nagor edisi ni দুটো সিটও আইপিএফ তিনি পক্ষ থেকে তিনি প্রার্থী রেলওয়ে সিমনা কর্মকারী কেন্দ্রনি তিনি প্রার্থী মঙ্গলদেব বর্মা এই বুজুনগর ওয়াকিলনগরনি তিনি প্রার্থী বুদ্ধদেব বর্মা তিনি তিনি মনোনয়নপত্র দাখিল খাই নাই दङ आबाद बागैनो जों दिनै आरोबाव मिছিল खायै তিনি প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিল খাইলেই তিনি नागौनि जे एडिसिनि जंमारियाव जों बेलाय गोबांखाय बुथ बेवहारखायै जाय गावनि प्रार्थिरावनो मेसेनै जों आरो जितिनाय हाबाखौनो गल करै देबनाथ तमाकारि बुद्धनगर वाकिलनगर बिदियावनो दिनै बिबुंथि जों दैखांनाय এবং जों बेयावनो बिजेपि आइपिएफनि जौनि चुरान्त सिद्धान्त नाखा এবং আপনি যখন প্রেস থাকব जों मैया प्रेस क्लाबाव बिजेपि आइपिएफनि नेतृत्वआव आरोबाव प्रेसआव जों हाबा घोषणा खाथिया ओमफ्राय दाख्लै नै एडिसि जंमारियाव आइपिएफनि बिजेपि जौट অবশ্যই ক্ষমতা ফাঁসি নাই আমাদের কোনো ভুল করেছে আবার পরিষ্কার থাকা যে সমস্ত পার্টির হোক যে প্রার্থীর হোক বনি প্রার্থীরিকা অনেকের অপরিয়াব জামানের কন্যার বাংলা জামানের বাজে তেমনটা নাই আবার বিশ্বাস জনগণ আহ্বানের ইচ্ছা জনগণের রায় এবং বুট ইভিএম বাক্সব জমা নাই তাই ফলাফল ঘোষণা মনে जों एडिसिआव जों क्षमता दखल खायै आरो काउन्सिल सिट चालु खायनाय आबनो जोंनि इच्छा जनगणनि आबनो निर्देश काजै प्रतिक्रिया जों जत नगरावनो जत गरावनो नागरिकरावनो जों मन आह्वान खायो बहुत जाते शान्तिपूर्ण होननानै खुनुरखमभावे खुनुरखम बिशृंखला जाते होननानै आउन बागै जों आइपिएफनि पक्ष থেকে যত রকম जों आबो जोंखौ खाय दङ नायसङै दङ नायगिरनायखाय दङ जाय अबनि पार्टियावबो हायखायनो शान्तिपूर्णभावे बहुत साखायथुन आबनो अन्य पार्टी थारिखौ थिनिखौ काजै जों अबयस्से आशाबादिया अनिर्जित दाबो खमलंगो निर्वाचननि पाइमानियागुलोनो जों काउन्सिलाव जोंनि थिनि क्षमता जों माननो आबनो ईश्वरनि आशीर्बाद जों मोननाय सायथनि आशीर्बाद जों मोननाय हायैखाय जों आगामी दिननि जे एडिसि चालाव थानायाव चालमान थांथानायाव जों जत दिग्रियानो नखराव सुबा जों नायनो नखरनि जे नायमु आबनो जों आबनो गावनि जायगानि पक्षखायनो आबनो आबाद इच्छा आसिनो Sumung kaisani kipiltani Mongoldev Brahma Shaka IPT BJP kathajak bodolni thani kubun bodol kunuya Belaina hambai जों दिनै पार्टी आइपिएफ ती सिमना कन्स्टिट्युएन्सी सिम 13 सिमना तमाकारि एडिसि कन्स्टिट्युएन्सी नंगै जों दिनै मोहनपुर एसडीएम अफिसाव रिटार्निं अफिसार नि थानिव ताबुक नसिनि पार्टी आइपिएफ ती नंगै दिनै नमिनेशन पेपर सबमिट खालायगा जों आइपिएफ ती नंगै खादं खाजानि बिसिंतै हाहाम जादों खालाय गोबांमा गारि बाइक रैली खालायै ताय जों बदल खायमै जों दिनै एसडीएम नि जे गेट खाजाक टकमानि जरा मिছিল फायाखै नमिनेशन ताबुक न पाइफायो दिनैनि नमिनेशन आनि लगियो दङ दिनै पार्टी आइपिएफ नि अनगायै सिमना एकनं सिमनानि विधानसभानि एमएलए बरंगना बिश्वकेतु देव बर्मा तेबो दङ दिनै ब्लक चेयरमैन एजामा आरडी ब्लक बरंगना सुनील देव बर्मा दिनै पार्टी आइपिएफ दिनै एजीएस बरंगना रतन देव बर्मा ताई पार्टी आइपिएफ दिनै सीसी मेम्बर दिन बरंगना निरुद्ध बर्मा जों खरगबानि जे खरगबा दिनै एसडीएम अफिस हाबता फेबा बिनि चेम्बार दिनै कोड अफ कन्डाक्ट नरक सबै खरगताम जों हाबना नांमानि बागै
khoroktam habai ani logi tei khoroktam habai jeng tabung na nomination doi jeng ongkhorta Painani bagay besok katungjak. dalai khena jeng kono debatani thanio বিশ্বাস tongo taklai jesakai phano jeng IPF tini ungoi jeng keplai ungnai chini 13 simna tamakari edisi jeng mariwo jeng party IPF tinggai wansugai tini BJP IPF ti tirpra hasteo botongo tai jeng o edisio boceng halai sunglajak jeng IPF ti 17 ta seat contesting khlai tongo tai BJP ni ungoi barok 14 ta seat ya aro sadai klayo ekok IPF ti 14 ta ekok BJP 11 ta bebagai 25 টাও আলাদা আলাদা খাই जों কন্টেস্ট খাইনাই তে তিনটা হাঙ্কাই जों BJP তে IPF তিনি ওপেন সিট আর IPF তিনি ক্যান্ডিডেট তংনাই খরকতাম BJP नि ক্যান্ডিডেট তংনাই খরকতাম তিনটা সিটে অবহিকাই আর তিনটা সিট ফ্রেন্ডলি কন্টেস্ট নাই আবনি বিসঙ্গ তঙ্গ চিনি 14 নাম্বার বজংনগর ওয়াকিনগর তাই আঙ্গ 22 নাম্বার কাথালিয়া মির্জা রাজাপুর তাই 25 নাম্বার মানবনকোল নতুন বাজার মালবাসা আজাগা সিট जों बाहायके তিনটা সিট ফ্রেন্ডলি কন্টেস্ট লাইনাই বাই IPF এবং BJP আবচিন পার্টিনি জাস্টান দল মেন প্রতিদ্বন্দ্বী দল ইবানসক CPM কংগ্রেস না মহারাজানি দল আবতো जों नायनायखा हांगाय तिरप्रा सरकारो जों ताबो IPF ti BJP tango IPF ti BJP ne jat se fan gnangko obono kare CPM hayeke ba Tibramotha hayeke ba alada party rok borok no naynakha hankay borok no main hnei romna ni কোনো পার্টি না ফানত রই কামনি হিমবা বরক সাকবাই থাং সাবজা গিয়া আবনে বাগে বরক না প্রোগ্রাম না কোনো জায়গা অনুষ্ঠান না কোনো জায়গা বরক অঙ্কর আবনে বাগে মেইন হনেই চংনানি মতো না CPM ন না Tibramotha ন না আলাদা পার্টি ন সংকে বনা ফন একজ্যাক্ট অবন চিনে মেইন প্রতিদ্বন্দ্বী হনেই जों ওয়ানসুগি মায়া তামকে ইলেকশন যতনা জানজানি রণকৌশল চলিনাই जों চলিব অবাহিকিনা जों তাবো চিনি স্থানীয় মেইন প্রতিদ্বন্দ্বী সাবনা হন সানা নিবেলাই কঠিন কারণ বংনি কোনো গ্রাসরুট লেভেল প্র্যাকটিক্যাল করে তাই বংনি প্রোগ্রাম কমিটি কোথাও ফানা করে